जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हेउछि 29 मे 2024 मसीहा। आज भिडियो रे जानिबा 31 गोटी यात्रा पार्टी केउ स्थान रे तार केउ सुपरहिट नाटक मंचस्थ करबा पई जाउछि। आ आपण मानु अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु, सब्सक्राइब करंतु, आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु। एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिबा पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार। तो चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिबा। यात्रा रंग महल दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान आंबरापुर ओडगाँ नयागढ़। आजिर सुपरहिट नाटक चलिबा आगरु बाट सरिला अपेरा साई सम्राट। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मस्काबारी नयागढ़। आजिर अनुसंधान मूलक नाटक तमे चलीगला परे। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पटिया भुवनेश्वर। आजिर से चर्चित नुआ नाटक तमे केमिति अछ। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान नराज कटक। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक पाप जगिछि पालभूत। यात्रा दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान तरकुर कोणार्क पुरी। आजिर नुआ नाटक रातिर दोष ना साथीर दोष। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कंकिली तालचेर अनुगुल। आजिर सुपरहिट नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान दुर्गादासपुर पिपिली पुरी। आजिर रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक मनीष चिन्हिबा बाकी रहिछि। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बेलाणपुर बैसिंगा मयूरभंज। आजिर नुआ नाटक किए पोछिदेव आखिर लुह। यात्रा मधु बासंती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बारपाटଣା बैतरणी रोड जाजपुर। आजिर सुपरहिट नाटक गोपपुर छाड़ी जाउछि कान्हा। यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान वीरपुरुषोत्तमपुर सातशंख पुरी। आजिर पारिवारिक हृदयस्पर्शी नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा चॉकलेट रंग मंच। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान सोगार ढेंकानाल। आजिर अनुसंधानमूलक रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक बंची पारिबिनी तो बिना। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बारीमुंड मंचेश्वर भुवनेश्वर। एई वर्षर अति चर्चित सुपरहिट नाटक कान देना लुह सरीजीव। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान अलसणा चंदनपुर पुरी। आजिर सुपरहिट नाटक मझी दरिया रे कनक गोरी। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कटकिया साही आठगड़ कटक। आजिर नुआ नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान
ଜହ୍ନିକୁଦ, ଚିଲିକା, ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରମ୍ଭା, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ସପନ ହାଟରେ ମିଳୁନି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘା ଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଡମ୍ପଡ଼ା, ବାଘୁଆ, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମିନୁ ଅପାରେ ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ କଚ୍ଛ, ପାଗା, କଟକ। ଆଜିର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୋ ଲୁହରୁ ଅଧେ ମତେ ଦେଇଦେ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କଳାରହାଙ୍ଗା, ପଟିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କଳା ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, କଳା ନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପୁରୁଣା କାଚରାମାଳ, ଫୁଲନଖରା, କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେ ରେ କାଳିଆ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସଦେଇ ବେରିଣୀ, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ସେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଷୋହଳ ପଞ୍ଜର, ମଙ୍ଗଳପୁର, ପୁରୀ। ଆଜିର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କତିରା, ଆଗରପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଆଖି ଅଛି କାନ୍ଦିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଝଗଡ଼ି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଅପେରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଦା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ଭୂତ ଦେଖିବ ଆସ।